Hello guys, another budol vlog. Di ay. Travel vlog. Oo. Nangadto mi og Taps. Dito na siya mahimutang sa Busay, Cebu City. So karon guys, nagkasinabot man daw ni mga badge nga manglaag lagi ko no og Taps kay nangukit lagi unsay naa didto. So kay bisan pa man sa kalisod sa panahon, nga gaulan-ulan, unya traffic, naabot ra gid mi sa Taps in town, no? Nakita na gid namo ang city lights. City lights unya nindot pa jud kay ilang panahon kay grabe katugnaw. So kung mga mo guys, pag jacket na lang mudaan. Isapaw na lang na inyong mga aesthetic nga sanina kay grabe yung tugnawa. Oo, labi na gikan ga ulan, sus katugnaw sa panahon. Nya mao na siya guys, wala kay may picture nga nahitabo no, kay ngit-ngit man kayo unya ang among cellphone, grabe man pud kanindot mo kuha og picture, kay perti man pud ming ituma, mura na hinuon mig agta didto, no. So mao nang ang video guys, ang ihang ma-capture ang kana ra gyud na ay lights, kanang hagdan gani guys, wa nay makitang hagdan. Kay perting ituma. Mao na nga mas may dito iadto og hayag plus ngit-ngit.